آج ہم یہاں پہ آئے ہیں سی بی اینڈ بی بی کے پلیٹ فارم سے. انڈر پریویلیج لوگوں کو اپنے بچوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے روزگار کمانے کے لیے. جی ان کو ایجوکیشن کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے. یہ پروجیکٹ ریئلٹی پہ بیس کرتا ہے. سڑکوں پہ آپ لیبر ورک کرتے دیکھیں تو اٹ از کوائٹ ڈس سیٹسفیکٹری. ماں باپ بھی تو لائک ولنگ ہو نا ان کو بھیجنے کے لیے. انسٹیٹیوٹس بنائیں, اس میں وہ رجسٹر ہوں, آپ ان کا ہوں گے جو ریئل بھی ہوں گے, سپورٹ کر رہے ہوں گے. کچھ ہے جنہوں نے یہ بزنس بنایا ہوا ہے اپنا. ٹھیک ہے, جس تھیم کو لے کے چلے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ سوچتے ہیں. نہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا خیال آتا ہے کہ یہ مافیا ہیں یا کوئی؟ میرے ہی بچوں کے ہم عمر بچے ان کے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں. کو دیکھ کے مطلب ہمیں برا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے ایسی امپاورمنٹ ہونی چاہیے جس میں بچوں کی نہیں کر رہے تھے تو اس کو پیچھے سے نا وہ پنچ کر جی پچ کر رہے تھے. ویری ہرٹنگ ٹو سی کڈز اسٹرگلنگ آن روڈس. اپنے لیے کچھ کر سکے, کچھ اچھا اسٹیپ لے سکیں گے کل کو بڑے ہو کے. جی آپ کو آپ کا ساتھ چاہیے یوتھ کا. ٹھیک ہے بھائی. سب سے زیادہ شوق کون سی سائڈ سے ہے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں احسان حیاتی سی بی اینڈ بی بی کے چینل سے. آج ہم موجود ہیں ایک فیسٹیول میں گلبرگ میں. میرے ساتھ موجود ہیں عثمان شہزاد صاحب, اور آج ہمارے ادھر آنے کا ایک خاص مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے وہ ہمیں عثمان بھائی بتائیں گے کہ ہم آج کس لیے ادھر آئے ہیں. جی السلام علیکم, بہت شکریہ احسان بھائی, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر. تو ہاں آج ہم یہاں پہ آئے ہیں سی بی اینڈ بی بی کے پلیٹ فارم سے. یہاں ہم چائلڈ امپاورمنٹ کی بات کریں گے, اویئرنیس سیشنز کریں گے, لوگوں کی آڈینس سے ملیں گے, ان کے اس بارے میں خیالات دیکھیں گے, کیا ویوز ہیں بھی. جو ہماری آڈینس ہے وہ چائلڈ امپاورمنٹ کے بارے میں کیا سوچتی ہے, ان کے بارے میں کیا خیالات آتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ آپ مختلف لوگوں سے ملیں گے اور ان کا جو اظہار ہوگا وہ آپ سے شیئر کریں گے. بالکل جی, آئیے ہم جانتے ہیں ادھر کے جو لوگ ادھر وہ کیا خیالات رکھتے ہیں ان بچوں کے بارے میں جو روڈز کے اوپر ہے, جو بھیک بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ سیل کر رہے ہوتے ہیں. آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم حمزہ, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. بڑی میں ٹھیک بھائی, ڈریسنگ کی ہوئی ہے ماشاءاللہ. بس تھوڑی بہت نالج ہے فیشن کی. تو کیا کرتے ہو آپ؟ میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں بھائی. کون سی یونیورسٹی؟ میں ٹی ایم یو سی میں پڑھتا ہوں. جی جی. تو آپ ڈیلی یونیورسٹی جاتے ہیں, رستے میں آپ نے روڈز کے اوپر کچھ بچوں کو دیکھا ہوگا, کچھ نہ کچھ سیل کر رہے ہوتے ہیں, گجرے, کچھ جی بالکل دیکھا ہے. تو ان کو دیکھ کے آپ کے مائنڈ میں کیا خیال آتا ہے کہ یہ مافیا ہیں یا کوئی اپنی فیملی کو, ریئل بچے ہیں جو فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, کچھ ہوں گے جو ریئل بھی ہوں گے, سپورٹ کر رہے ہوں گے. کچھ ہے جنہوں نے یہ بزنس بنایا ہوا ہے اپنا. ٹھیک ہے, مطلب یہی ان کا کاروبار ہے, اسی سے ان کا گھر چلتا ہے جی. اور یہ مانگنے والے سے نا اپنا مطلب بے شک ان کما رہے ہیں, اپنا ایجوکیشن بھی بے شک انہیں مل رہی ہے, لیکن لوگ پھر بھی اس طرف جانا شروع کر رہے ہیں ابھی. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ ان پہ ہم کیسے پہچانے ایسے ریئل بچے کو جو واقعی اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے اور پڑھنا بھی چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ایسے اس پہ ہمیں بینگ اے پاکستانی کچھ کام کرنا چاہیے, ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ڈفرینس یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو روڈ پہ محنت کرتے ہوئے دیکھے گا نا, ابھی آپ نے سلور مین دیکھے ہوں گے, بہت گھوم رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایکچوئل میں محنت کر رہے ہوتے ہیں, اسٹیچو بنے ہوتے ہیں پورا دن, پتہ چلتا ہے کہ محنت کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں, آپ بولو نہیں خریدنا نا, پھر بولتے ہیں یار کھانا نہیں کھایا, پیسے دے دو. تو پتہ چلتا ہے کہ یار کون محنت کرنا چاہ رہا ہے اور کون نہیں کرنا چاہ رہا ہے. تو اس کے لیے کوئی آپ نے سوچا کبھی کچھ کام کرنے کا؟ ناٹ ریئلی, میں نے تو نہیں سوچا. ہم لوگ ایک پروجیکٹ لا رہے ہیں, سی بی این بی بی کا پروجیکٹ ہے, ان بچوں کے اوپر ہے, اور جو ریئل بچے ہیں ان کو ہم ان کی ایجوکیشن کے اوپر انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو آپ کا ساتھ چاہیے یوتھ کا. ٹھیک ہے بھائی, بالکل. اوکے بھائی, بہت شکریہ. اوکے بھائی, السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ نیتا سلیم. نیتا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے روڈز کے اوپر کہیں بھی ٹریول کرتے ہوئے چھوٹے بچوں کو دیکھا جو کچھ نہ کچھ اپنی سیل کر رہے ہوتے ہیں؟ جی ان کو دیکھ کے آپ کا مائنڈ میں کیا خیال آتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں, کوئی مافیا ہے یا کوئی گھر اپنی فیملی کے سپورٹ میں نکلے ہوئے ہیں؟ کیا خیال آتا ہے آپ کو؟ بالکل, ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کو فورسفلی کام کروایا جا رہا ہے. بیکاز ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا کہ
एक बंदी खड़ी हुई थी और उसके साथ 2 छोटी बच्चियां थी और वो उनसे कह रही थी कि मांगो, और वो जब नहीं कर रहे थे तो उसको पीछे से ना वो पिंच कर रहे थे, तो उसे पता चल रहा था कि वो फोर्सफुली उनको लेकर आए हैं। तो ये तो बहुत गलत है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर बल्कि इनफैक्ट जो बच्चे होते हैं उनको आपको देना भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि फिर इस तरह उनको मोटिवेशन मिलती है कि बच्चों को ही आगे। उनमें कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी रियल बच्चे होते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनको कैसे हम पहचान सकते हैं कि माफिया है, या उनकी एम्पावरमेंट के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं? फिर ये हो सकता है कि आप इंस्टीट्यूट्स बनाएं, उसमें वो रजिस्टर हो, आप उनका बैकग्राउंड चेक करें और देखें कि वो कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या उनकी नीड्स है, फिर आप उनको उनके बेसिस पे आप पूरी हेल्प आउट कर सकते हैं मंथली। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जब आप बच्चों को रोड के ऊपर फूल बेचते हुए देखते हैं या कोई चीज भीख मांगते हुए देखते हैं तो आपकी फर्स्ट उसके बारे में क्या ख्याल आता है? पहले तो जी बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सेकेंडली, इंतहाई अफसोस का वक्त होता है जब आप उन बच्चों को जिनकी असल जगह तालीमी दर्सगाहें हैं उनकी बजाय उनको सड़कों पे आप लेबर वर्क करते देखें तो इट इज़ क्वाइट डिससेटिस्फैक्टरी। हम अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे शोबों के अंदर इस मुल्क में स्ट्रगल कर रहे हैं और उस स्ट्रगल के अंदर एक ये एलिमेंट भी है जहाँ पे अंडर प्रिविलेज लोगों को अपने बच्चों को इस्तेमाल करना पड़ता है रोजगार कमाने के लिए। जी, तो ये इंतहाई दर्दनाक है। मैं तो जब भी किसी बच्चे को सड़क पे भीख मांगते या कोई चीज़ फरोख्त करते देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि हाउ प्रिविलेज्ड आई एम एंड माई किड्स आर, कि मेरे ही बच्चों के हम उम्र बच्चे उनके पास वो सहूलियात नहीं हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के पास या बेशतर पाकिस्तानियों के पास हैं। जी, सो इट इज़ वेरी हर्टिंग to see kids struggling on roads. तो आप समझते हैं भी इन बच्चों के लिए भी कोई मुस्तकबिल होना चाहिए, कोई स्कूलिंग होनी चाहिए क्या, यहाँ जहाँ ये पढ़ सकें और इनके ये आगे अपना मुस्तकबिल बना सकें? बिल्कुल, क्यों नहीं जी, तालीम तो एक कोर राइट है। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग सिटीजन ऑफ द स्टेट, उस हर बच्चे का जो इस मुल्क में रह रहा है उसका हक है, फंडामेंटल राइट है कि उसको तालीम मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत वक्त और बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इदारे भी मौजूद हैं जो इस चीज़ में काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक बैलेंस आउट है, हमारे पास जो इदारे काम कर रहे हैं, जो अच्छे लोग इस फलाह के लिए काम कर रहे हैं वो निस्बतन कम हैं और वो इतनी बड़ी तादाद को केटर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो बेसिकली हमें बीइंग सिटीजन, बीइंग पाकिस्तानी, सबको चाहिए कि हम कदम बढ़ाएं और अपना अपना रोल अदा करें ताकि बहुत मैक्सिमम बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, अगर कोई अदारा इस पे काम कर रहा हो तो हमें बीइंग ए पाकिस्तानी उसको सपोर्ट करना चाहिए? हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमें ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए। थैंक यू। अगर हम अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं तो हमें बीइंग पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ है कि हम चंद बच्चों को अडॉप्ट करें और उनकी स्कूलिंग एजुकेशन का अखराजात बेयर करें अगर हम काबिल इस्ताद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हादिया जावेद है। हादिया, आपने कभी रोड्स के ऊपर आते जाते आपकी अक्सर नज़र पड़ी होगी कि छोटे बच्चे स्ट्रीट पे कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं, उनको देख के आपको के माइंड में क्या ख्याल आता है कि वो कोई माफिया है या कोई बाकी ऐसे बच्चे हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं? नहीं, मुझे ये लगता है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आजकल महंगाई भी आपको पता है। हाँ जी, बिल्कुल। बढ़ गया, क्योंकि वो बच्चे छोटे छोटे हैं तो वो उनको एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी। तो अगर वो इस काबिल नहीं है, उनकी फैमिली उनकी एजुकेशन के ऊपर काम नहीं कर सकती, इतने वसाइल नहीं है, तो बीइंग ए पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि हम सब मिल के कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाएं जिनके ऊपर इनकी एम्पावरमेंट और इनकी एजुकेशन के ऊपर काम हो? जी, मुझे लगता है ऐसी एम्पावरमेंट होनी चाहिए जिसमें बच्चों की, उन स्ट्रीट बच्चों की एजुकेशन के बारे में भी किया जाए और बाकी चीज़ों की, क्योंकि पेरेंट्स कभी कभी अपने बच्चों को भेज देते हैं ऐसे स्ट्रीट्स पे, तो उनको चाहिए कि खुद जाएं, अपने बच्चों को ना भेजें। बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं। मैं CB एंड BB प्रोजेक्ट से उस्मान शहजाद आज आपके पास आए हैं। हम चाइल्ड एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, उसके बारे में एक अवेयरनेस सेशंस भी हैं, तो ओवरऑल राय लेना चाह रहे हैं ऑडियंस की भी बच्चे चाइल्ड लेबर के बारे में। जो बच्चे सड़क के ऊपर फूल बेचते हैं या कुछ मांगते हैं, उनको देख के आपके बारे में आपका माइंड में क्या ख्याल आता है उनको देखने से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनको देख के मतलब हमें बुरा लगता है कि इनके पेरेंट्स का हक है कि बच्चों का जो बुनियादी हुकूक है वो दिलाना चाहिए, जैसे कि इनकी परवरिश अच्छी हो, उनकी तरबियत अच्छी हो और इनकी तालीम सबसे बेस्ट है तालीम। शऊर आता है ना तालीम से, बेहतर अपने लिए कुछ कर सके, कुछ अच्छा स्टेप ले सकेंगे कल को बड़े होके, क्योंकि ऐसे तो लाइक नहीं ग्रो नहीं कर सकते। आप समझती हैं उनको स्कूल जाना चाहिए, उनको आगे पढ़ना चाहिए, उनके लिए कोई ऐसा अदारा हो जो उनके लिए काम करे? बिल्कुल एग्जैक्टली, पर ये माँ बाप भी तो लाइक विलिंग हो ना उनको भेजने के लिए। माँ बाप भी विलिंग होंगे तो फिर अदारे की उसमें लाइक अदारा काम कर सकेगा उसके लिए। आपको ऐसा लगता है कि इनको कोई माफिया है या कोई हैंडलर है जो इनको यूज करते हैं यहाँ पे? इस तरह भी नहीं है, मतलब बस ये है कि पेरेंट्स की भी कुछ खामियां हैं, जो आदि भी हो गए ना, शायद वो इस तरह अपनी जिंदगी बसर के अभी बच्चों से इस तरह करवाते ना करनी चाहिए। जल्दी लाइक इनकम तो जल्दी इनकम है उनके लिए ना, हाँ बस इजी मनी। शॉर्ट वे है उनके लिए। ओके ओके, जिसकी वजह से वो लोग उनको लाइक जगह मेहनत करके आप कितना कमा लोगे, आप एक जॉब करके कितना कमा लोगे, वो दिन का पता नहीं कितना घर लेके जाते, 2000 लेके जाते, 1000 लेके जाते, 3000 लेके जाते, तो आप उसको डिवाइड करेंगे 30 से तो मंथ में वो पता नहीं कितनी इनकम कर जाते हैं, तो वो फिर क्यों भेजेंगे बच्चों को स्कूल? ठीक है, आप ये समझती हैं अगर कोई ऐसा अदारा जो इनके लिए काम करे, इनकी स्कूलिंग के हवाले से, इनके बिजनेस के हवाले से, तो हमें बीगे पाकिस्तानी उनको सपोर्ट करना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हम गवर्नमेंट की जो स्कूल है वो तो फ्री होने की बराबर है, 150 इस तरह के फीस से, वहाँ ज्यादा नहीं है। अगर वहाँ मैट्रिक तक ये बच्चे आ जाएंगे, इंशाल्लाह आगे से खुद ब खुद उनको स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, उनके मेरिट के ऊपर मिल जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। उस्मान भाई, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आप से मैंने ये प्रोजेक्ट के अबाउट शेयर किया, डिस्कस किया कि उस्मान भाई मैं ये प्रोजेक्ट लेके पिछले 1 साल से चल रहा हूँ, तो आप क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? जब मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में आपने डिटेल में बताया और मैंने खुद रिसर्च किया, तो जो मुझे इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बात नज़र आई वो बच्चों की एम्पावरमेंट की। ये प्रोजेक्ट रियलिटी में बेस करता है और इसके अंदर जो बात आपने जिस थीम को लेके चले हैं वो मैं समझता हूँ बहुत कम लोग सोचते हैं, और आपने इस हमारी माशरत की ज़िंदगी में उस पहलू को उजागर की है जो एक बहुत नेक काम है इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए। बिल्कुल, इधर क्या कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को, इधर लोगों को, कि हमें इस कॉज में, इस एक नोबल कॉज है बच्चों की एम्पावरमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट है ये, तो आप सबको इनवाइट करेंगे इधर मैं आप इस कॉज में हमारा इस चेन का हिस्सा बने जो हम लोग एक स्टार्ट से लेके। बिल्कुल, मैं सब ऑडियंस को जो इस वक्त ये मैसेज सुन रही है हमारा, मैं ये उनको इनवाइट करता हूँ, दिल से इनवाइट करता हूँ कि आप सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जो फजूल है, आप लोग भी देखते हैं, जो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी एक खतरे का बायस है। मैं ये चाहूँगा, मैं इसमें आपको रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करें, डिटेल में रिसर्च करें और इसको ज्वाइन करें, और हमारे बच्चों के लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए, ताकि एक नई सोच दें और एक पॉजिटिव मैसेज दें। CB एंड BB के प्रोजेक्ट से आज आपसे बात कर रहे हैं। आपका गुड नेम? जलाल अहमद, प्लीज माइक ले लें। आपको क्या फील होता है जब बच्चे स्ट्रीट में अंदर या रोड्स के ऊपर फूल बेच रहे होते हैं, कुछ मांग रहे होते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स आती हैं उनके बारे में? सर मेरी तो फीलिंग यही आती है उनके बारे में, मैं अक्सर उनको देख के खफा भी हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे अपने भी बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भांजे भांजियाँ, और काफ़ी मैं उनको देख के ना ये दर्द महसूस फील करता हूँ कि यार इनके भी मतलब कि कोई ख्वाहिशात होंगे, कोई मतलब कि कोई पीछे इसका कुछ ना हो तो कि इनको पढ़ाएं, और इनको ज़ाहिरी बात है कुछ सपोर्ट इनको चाहिए, क्योंकि अगर सपोर्ट इनके बड़ों को भी सपोर्ट नहीं होगा ना इनको अफोर्ड कर पाएंगे, तो इसलिए ये फूल बेच रहे और वो मतलब कि मांग रहे ये ट्रैफिक में खड़े, ये मतलब हादसात के लिए बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अक्सर ट्रैफिक खुल जाती है, वो गाड़ियाँ उसको लग जाती है। तो देखा जाए तो इनके मुस्तकबिल के बारे में हमें सोचना चाहिए, और हमें मतलब कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो इन चीज़ों को इनको सपोर्ट करे
اور ان کو لے کے ان کو پڑھائے اور ان کو ہم نیکسٹ ہمارے جو فیوچر میں ان کو وہی تعلیم ان کے لیے آپ کام کو آئے. لگتا ہے کہ بینگ اے پاکستانی ہمیں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ بچے ان کا مستقبل بن سکے اور یہ اپنا بزنس کر سکیں, کچھ پڑھ سکیں؟ آپ کو چاہیے ہمیں ایسے بینگ اے پاکستانی؟ جی جی بالکل, ہمیں بالکل چاہیے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہو کہ ہمارے آنے والے فیوچر میں جو بھی ہو, مطلب یہ حالات نہ ہو جس طرح ابھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے, یہ کھیلنے کودنے والے بچے جو آج کل مطلب سگنلوں میں پھول بیچتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں, یہ ان کو دیکھ کے مطلب کہ ہمیں بہت شکریہ, بہت تھینک یو سو مچ. تھینک یو السلام علیکم جی, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد طیب. محمد طیب, آپ نے اکثر آتے جاتے روڈز کے اوپر کچھ بچوں کو دیکھا ہوگا جو کچھ نہ کچھ سیل کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو دیکھ کے آپ کے مائنڈ میں کیا خیال آتا ہے؟ سر ان کو دیکھ کے مائنڈ میں بہت برا خیال آتا ہے کہ ان کا فیوچر خراب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. انہیں اچھی تعلیم ملنی چاہیے, یہ ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے کہ انہیں اچھا علم دے, اچھے ان کے لیے اسکول وغیرہ کھلے. اگر وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی فیملی کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے, تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے اس میں, اور گورنمنٹ سے کیا کہنا چاہیں گے ان کے اوپر کیسے کام؟ سر جو سب حیثیت ہے نا, جو سب حیثیت ہے, انہیں چاہیے کہ جو غریب بندہ ہے نا, جو ایسے پھرتے ہیں, انہیں تھوڑا سا سپورٹ کریں, انہیں روزگار فراہم کریں. سب سے زیادہ شوق کون سی سائڈ سے آئے گا؟ کیسا رہا آج کا؟ بہت زبردست, آج بڑا اچھا ہمارا سیشن رہا, اور ہم نے آڈینس کو ملے ان کے سی بی اینڈ بی بی کے چینل سے, ہم نے ان سے چائلڈ امپاورمنٹ کے بارے میں کوشچن کیے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو انشاءاللہ جلد آپ کو ایک کمپلیٹ اس کے ساتھ ہم ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ کیا ہوا ہے جی, گاڑی چوری